Hi guys, good afternoon and welcome to my vlog. Andito kami sa Mangantila Cafe and Restaurant pre. Medyo trick yung araw guys. Tanghali tapat, alas 12 na ng tanghali. Yung pagkain dito guys, di ko alam. Titignan natin kung magkano price. Okay. Yan. Ito binangonan daw guys. Yung binangonan. Kasi yung Talim Island doon. Oh. Kasi Talim Island. Tapos dito ang Tanay. Kumain daw kayo dito guys, libre na yung parking lot, parking space or parking fee, parking fee. Yeah. Pakain na lang kami para wala ng parking fee. Wala. Boss! Yan ang boss ko boy. Ito yung guys order namin. Good for two. Then guys, ito na tayo guys. Niliputin natin tong parang ano siya, tulay. Yan, tayo guys. Yun, kawayan to guys. Tapos ano na, Laguna di ba eh. Although masarap siya guys, mangin-angin. Masarap. Yan, nakatayo sa taas. Tayo sa may view deck nila. Akit tayo dito. Yun. Yun. Sheesh. Mangin guys. Sakto lang guys. Medyo umaano yung kawayan. Malagatik. Siguro sa nakababad sa tubig. Yan guys, malit na siya guys. Tapos yun ang restaurant. Doon. Manila, Laguna, di ba? Binangonan sa dulo. Yan. Hangin-hangin guys. Ayan. Grabe. Mainit siya guys. Tanghalin tapat guys. Sakit sa balat. Ikot lang tayo dito. Sabi daw nila guys, maganda daw dito pag gabi na or pahapon. Kasi nga may mailaw-ilaw dito. Yan. Tapos ito yung ano nila, yung heart deck. Ayan ang heart deck. Dito marami nagpipicture dito guys. Tapos ayan, mahangin, trick yung araw, lumalagitik. Saan guys, dito pwede rin mag-camping overnight. Di ko lang kung magkano price ng camping dito guys. 24 hours sila dito guys. Tapos may mini garden. Ayan. May mga bulaklak guys. Yan guys, simple lang siya pero maganda guys. Sulit guys, puntahan nyo. Yan guys, meron silang available na kubo for rent. Yan, cottage yan.
Ganyan type yung cottage nila dito guys. Hindi ko alam kung magkano yung rent nila. Ayan guys. Yan. Ikot ulit tayo guys. Grabe. Malamig guys. Maganda yung view. Dagat na dagat guys. Tapos lumalagotok yung mga kawayan guys. Wow. Ganda ng view. Tapos likod na tayo guys. Ano lang to guys, maliit lang to guys. Puro kawayan siya guys. Tinutungtungan ko. Puro kawayan lang to guys. Tapos likod ko naman is